We're talking to the group here de la importancia del proceso. about the importance of the process. Sí, es importante las actividades. Es importante las actividades que se hacen. It's the activities that we take into consideration Es are important. importante tener una visión clara, It's important to have a clear vision también la visión de la iglesia. and also the mission of the church. Pero tan importante como todo eso But just as important as all that es el proceso que tiene la iglesia is the process that the church has para llevar a una persona desde el punto A al punto B. to take a person from point A to point B. Una persona llega a la iglesia y comienza la semana 0. A person gets to church and they start in week 0. ¿Y qué tiene que pasar con ella en años And what has to happen to that person para throughout the llevarla years? a la madurez en Cristo? To take them to maturity in Jesus Y Christ. muchas veces en la iglesia no está claro eso. And that's not always clear in the church. Entonces le explicaba yo que a veces los pastores And so I was saying that sometimes the pastors se quejan de que la gente viene buscando a ellos pastors complain that people come to get them y le pregunta a ellos and they ask them y no hacen nada sin ellos. and they won't do anything without them. Pero en un 70% de los casos But in 70% of the es cases, que la gente no sabe qué hacer con una persona para llevarla de cero the problem is that people don't know what to do a B. to take from Y point le A preguntan a la to única point B. persona que debería tener la respuesta. They are asking the person that should have the answer. Entonces, si la iglesia entiende el proceso, So if the church understands y process qué tipo de discípulo quiere producir, and what kind of disciples they want to y produce, lo define, and they define it, entonces va a hacer todo alrededor de eso. then everything will be done around that. Entonces, en nuestra iglesia, por ejemplo, So for example, in our church, tenemos un proceso sencillo we have a simple process, y es 4 pasos, and it's 4 steps. pero toma tiempo llevar los 4 pasos. But it takes time to go through 4 O steps. sea, el primero es visitante. So first is you're a visitor. O sea, la persona visitante la definimos de una manera también sencilla. We also define this person very simple. Es una persona que no tiene compromiso It's a person that has no commitment, y es una persona que llega cuando quiere. and they come when they want. O sea, todo el mundo recuerda eso. So we all remember that. ¿Qué es un visitante? What's a visitor? Una persona que llega cuando quiere Somebody who comes when they want, y no tiene compromiso. and they have no commitment. O sea, nadie está esperando que el visitante se comporte como Pedro, Juan y Jacob, So no one is expecting the visitor to behave as Peter, John, and Jacob. sino que le dejan ser visitante. So they just let them be a visitor. Si llega, lo abrazamos. If they come, we embrace them. Y si no llega, And if they don't come, no importa. it's okay. Y si vuelve a llegar, And if he gets there lo again, volvemos a abrazar. we'll embrace him again. Pero nadie le anda preguntando por qué no vine. But nobody's asking them why didn't you show up or anything like that. Ahora, una vez que está en visitante, Now, once they're in visitor, tratamos de meternos en su casa, we try to get in their en house lugar de meterlo a ellos en la iglesia. instead of bringing them to the church. Entonces enviamos gente a su casa And so we send people to their para que le house dé unas clases que se llaman 40 días con Jesús. to give them a class that is called 40 Days with Jesus. Y el propósito de esas clases And the purpose of that es class que la persona reciba a Cristo is that the person will receive y Christ se bautice. and is baptized. Es retado en esa área, So the person is challenged in that area. que es otro de los problemas de la iglesia. And that's another problem of the church. Tiene que haber un balance entre invitación y reto. There has to be a balance between invitation and challenge. Hay iglesias que son bien altas en invitación. There are churches that do a lot of inviting. Invitan mucha gente They invite a a lot of comer, people a to jugar eat, fútbol, to play a hacer soccer, muchas cosas, to do a lot of pero things. no retan a la gente. But they don't challenge people. Entonces tienen iglesias que son un club And so they become clubs en lugar de una iglesia. instead of churches. Ahora hay iglesias que son bien altas en reto, Now there are a lot of churches that are very high in y challenging hablan de people. santidad, y hablan de And they doctrina, speak of holiness, pero tienen la invitación en el piso. but they don't invite people. Le tienen 5 santos, They have 5 saints and that's no enough. crece la iglesia. And the church doesn't grow. Tiene que haber un balance entre invitar And so there has to be a balance between invitation y retar. and challenging. O sea, todo lo que se hace, invitación y reto. So everything that you do is you invite and you Se hace challenge. una comida, invitación, Yeah, if you have a dinner, you invite, y después de terminar la comida, lo and retan after the dinner you challenge a que reciba a Cristo, to receive Jesus Christ, a unirse, a que reciba clases en su casa. to receive classes in their home. Bueno, de esa manera lo sacamos de visitante y lo metemos a misionero. So this is how we take them from being a visitor to being a missionary. Entonces la persona se reta,
And so the person is challenged a pasar al próximo nivel, to go to the next level, que es misionero. which is missionary. Y ahí le damos unas clases también. And then we do classes for them there Lo too. entrenamos And we train them para comprometerse. so that they can become committed. Porque un misionero Because a es missionary uno que está comprometido is one who is committed con la visión, with the vision, con la doctrina, with the doctrine, bautizado baptized, y las finanzas. and with tithing. O sea que la persona que está en nuevos en visitantes, So whomever is in the visitor stage, si no diezma, if they don't tithe, nadie le pregunta por qué no diezma. nobody asks him why. Pero si tú estás en misionero, But if you're a te missionary, van a preguntar por qué no diezmas. they're going to ask you why you're not tithing. No es para castigarte, Not to punish you, porque quizás es que no tienes trabajo, because it may be that you don't have a o job, tuviste mucha presión. or that you're under a lot of Y stress. cuando sube la presión And when your stress goes up, y no hay fundamento de fe, and there's no faith, uno falla. one falters. Pero una vez que el valor está sembrado, establecido, Right, but once you are established, por mucha presión que haya, usted diezma. ¿Usted cree en eso? even though there's a lot of pressure, you will tithe. Es la diferencia entre conocimiento y revelación. So that is the difference between knowledge and Entonces revelation. las personas misioneros ya se comprometen. And so the missionary is committed. Y todas las clases que se les dan para que se comprometan And all the classes that they are given to them so that they become committed en esas áreas. in those areas. Doctrina, Doctrine, finanzas, finance, la visión de la iglesia the vision of the church, y sirven en un ministerio. and they serve in a ministry. Entonces son las clases, And so the classes, el maestro está entrenado the teacher is trained para retarlos a ellos cuando terminen to la clase, challenge them when they finish para their que se vayan al class, próximo nivel, so that they go to the next level. que es discipulado. And the next level is discipleship. El discípulo, The el disciple, mayor énfasis que hacemos nosotros the most emphasis that we make es que tiene que ganar almas. is that he has to produce fruit. En nuestra iglesia, In our church, si usted no gana almas, if you're not producing fruit, te van a llamar, they're going to call te you, van a sentar, they're going to sit you te van a down, averiguar si el problema es de falta de compromiso, and they're going to find out if the problem is around lack of commitment, de falta de entrenamiento or lack of training, o falta de fe. or lack of faith. Si el problema es de compromiso, If it's a commitment issue, te bajamos de discípulo a misionero, regrésate. we will bring you back from disciple to missionary. Si es entrenamiento, If it's training, te entrenamos we will train you, y enviamos a alguien que sabe hacerlo contigo para que aprendas. and we will send somebody who knows how to do it so that you can learn. Y si es falta de fe, And if it's lack of faith, oramos para que te saque el espíritu de incredulidad de él. we pray for you so that the spirit of unbelief comes out of you. ¿Verdad? Que son tres cosas, una es incredulidad, One is unbelief, otra es miedo another one is fear, y la otra es falta de conocimiento. and the other one is lack of Son knowledge. las tres cosas que impiden que una persona abra la boca. These are three things that stop someone from speaking. Y tenemos que entonces atacar esas áreas. And so we have to attack those areas. Y es poderoso lo que usted ve como la gente sale. And it's very powerful to see how people come out of that stage. Cuando están en el proceso de discipulado, When they're as a disciple, son 6 meses. that's 6 O months. sea, la primera visitante First one is son visitor. 6 clases. Those are 6 classes. Se le reta a la persona We challenge that person para que vaya a misioneros. so they become a Ahí missionary. son 13 semanas. And that's 13 O weeks. sea, que una persona So a person que está en misioneros, who is a lo que missionary, tú le mandes a hacer en la iglesia, whatever you tell them to do in the church, hay una expectativa there's an que expectation va a estar mínimo 4 meses haciendo. that they're going to be doing it for at least 4 months. Porque ya se comprometió por 4 meses en recibir las primeras clases más las de misioneros. Because he already committed himself to receiving the first classes plus the missionary Si no classes. se compromete con 6 semanas, If he cannot commit to the 6 no weeks, se va a comprometer con 13 semanas. then he definitely is not going to commit to 13 weeks. Ahora, si se lo hace, But if he does do lo it, empujamos a discípulo. then we push him towards Y disciple. el discipulado dura 6 meses. And discipleship lasts 6 O months. sea, en realidad dura toda la vida. In reality, it lasts your entire Pero en life. el proceso de la iglesia es 6 meses. In the process of the church, it's 6 months. Son 4 meses de teoría It's 4 months of theory y 2 meses de práctica. and 2 months of practice. En esos 2 meses de práctica, In those 2 months of los que practice, están en el discipulado whomever is in discipleship, rotan por todos los ministerios de la iglesia. they go through all the different ministries of the Hay church. una tendencia hoy en día en la iglesia There's a tendency today, there's a trend these days, de hacerle un examen a la gente a ver qué don tiene y en qué ministerio va a servir. to
to put people through an evaluation of their gifts and to see where they're going to serve. Y la gente se sienta y saca la cuenta y una pregunta y ahí salen los dones que And tienen. people will sit down and they will answer and then we'll see the gift that they have. Y para qué bueno. And what is that for? Bueno, hay una manera más poderosa de hacer eso. So the most powerful way to do that Es pasar a todo el mundo por todos lados. is to have everyone go through everything. Y como todo el mundo, cuando la persona termina de dar la vuelta por toda la iglesia, And so when everybody goes through everything that needs to be done in the le church, preguntas entonces dónde ardió tu corazón. then you ask him, where was your heart on fire when you did Y this? entonces lo mandamos a servir a esa área. And that's where we send them. Pero por ejemplo, en nuestra iglesia no hay problema con el cuidado de niños. For example, in our church, we don't have any trouble with taking care of Porque children toda la gente que pasa por discípulos, because everybody that goes through por discipleship misioneros, and as a tienen missionary, que rotar por ahí obligado. they have to go through children's ministries. Es parte del proceso. It's part of the process. Pasa por misioneros, pasa por todo. Siempre hay gente para cuidar niños. There's always people to take care of children Porque es parte del proceso, le toca. because it's part of the process. Ya está todo el mundo pasando.